अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कुछ दिन हुए, कुछ थोड़ा पहले मैंने अल्लाह ताला के ऊपर जो इंसान एलिगेशन लगाता है उसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था। तो फिर मुझे मज़ीद पता चला कि इस किस्म की भी एलिगेशंस अल्लाह ताला के ऊपर लोग लगा रहे हैं। और उनमें से सबसे मुझे जो लगी वो ये कि वो कहते हैं कि जी क्या अल्लाह ताला इतना पैटी है कि वो जो उसकी बात ना माने उसे पकड़ के जलती हुई आग में फेंक देगा। मतलब कि ये तो ये मतलब अनबिलीवेबल तो कहते ही हैं ना। जहन्नम को अनबिलीवेबल तो तकजीब तो उसकी करती रही है, वो हमेशा से होती रही कि कोई नहीं खैर है वो अल्लाह ताला। तो अब वो ये कहने लगे कि क्या वो इतना पैटी है कि वो ये करे। तो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मुझे इसका जो जवाब समझ में आया है वो ये है कि मैं आपसे ये पूछती हूँ कि लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसके बहुत से जाहिर सी बात है रीजनल मैनेजर्स होते हैं, बड़ी है तो और भी बहुत कुछ उसके होंगे मैनेजर्स वगैरह। तो फिर एक सबके ऊपर एक बिग बॉस होता है। बिग बॉस होता है ना। तो उस बिग बॉस ने उस ऑर्गेनाइजेशन का कि मैनेजमेंट को सही रखने के लिए, सीधा रखने के लिए और उसकी आउटपुट को अच्छा बनाने के लिए और उसको अपने फ़ायदे यानी ये जो उसका मकसद है उसको वो हासिल करने के लिए वो उसके लिए कुछ कानून बनाता है। कानून मीन्स कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ऐसे वो लॉज होते हैं कि जिनको अवॉइड बाय करना ही है। ठीक है जी। और आप अगर आप एक दफ़ा वो करते हैं, लेट आते हैं, आपका वहाँ पे हो जाता है, फिर दूसरी दफ़ा इसी तरह से। तो आप अगर इसी तरह से लेट ही रोज़ ही होते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, जाहिर सी बात है लिया जाएगा। तो अगर आप उस बिग बॉस की वो कर देंगे कि कोई बात ही नहीं उसकी माननी, बहुत सी बातों से इनकार करना है और बहुत से उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको नहीं फॉलो करना, तो फिर क्या होगा? क्या होगा आपके ख्याल में बच्चों, क्या होगा? यू विल बी शंट आउट ऑफ दैट ऑफिस सिंपली। अब आप चाहे जाके सड़कों पे झाड़ू दे के अपनी कमाई करें, चाहे आप किसी सेल्समैन की जॉब करें, वहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको असूल मानने पड़ेंगे। मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कि असूल या कानून माने बगैर क्या ये मुमकिन है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट सही चल सके? नो। वो तो छोटी सी एक मैंने आपको ऑफिस की मिसाल दी है। ये इस कदर बड़ी दुनिया और इस कदर मुश्किल इसकी मैनेजमेंट वो ही कर सकता है जो कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप उसकी हर वक्त वो मुखालफत करते हैं और उसकी बातों को नहीं मानते और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून हैं उनको फॉलो नहीं करते और उसकी इंस्ट्रक्शंस को डिफाई करते रहते हैं और वो आपको निकाल देता है नौकरी से, तो whose fault is this? Is that boss is faulty? Is that boss petty? मेरा नहीं ख्याल कि आप इसका जवाब ये दे सकेंगे यस वो बॉस उसने आपको बहुत से चांसेस दिए टू करेक्ट योर सेल्फ, बट यू डिडंट लैंड एन ईयर। आपने नहीं किया, आप रिटाई करते रहे। अल्टीमेटली उसने अपना निज़ाम चलाना है भाई, उसने आपकी शक्ल तो नहीं देखनी, उसने आपको निकाल दिया। तो विल ही बी कंसिडर्ड पैटी और यू विल बी फॉल्टी? बताइए ना ज़रा। इसी तरह से सड़क के ऊपर उधर अमेरिका वगैरह में तो बहुत ही सख्त कानून है, इधर तो बड़े हलवे चलते हैं ना। इधर तो पाकिस्तान वगैरह में तो चलो जी किसी सा भी छुटैया हो जाता है। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ एक दफ़ा आपका चालान हो
تو آپ کی پتہ 6 مہینے کے لیے وہ کرتے ہیں آپ کی ڈرائیونگ لائسنس کینسل، 2 دفعہ ہو جائے تو فلانا ہو جاتا ہے، تو بالکل ہی بند کر دیتے ہیں بھائی. جیسے یہاں پہ ایک ماشاء اللہ سے جج صاحب کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو مار دیا تھا، اور اس کے پاس وہ ہی واز 16، کوئی اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا ایون تک، لائسنس تو دور کی بات ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ وہاں پہ ہوا ہوتا امریکہ میں تو کیا ہوتا؟ یہ کیا ہوا ہے وہ جو اس کا بھائی ہے اس کے یو کے بادشاہ کا بھائی ہے، مجھے نام نہیں، ایڈورڈ ہے شاید نام، تو اس کو کیا کیا انہوں نے جیل میں ڈال دیا. تو اب وہ یعنی جنہوں نے جیل میں ڈالے آر دے پیٹی اور ہی از فالٹی؟ ادھر تو ہر کوئی چھٹ چھٹیا کا ہو جاتا ہے نا. تو جہاں قانون چلاتے ہیں اور جہاں کی میں ایویں ہی ہم پھر ہر وقت ہائے امریکہ اتنا چنگا، ہائے ویسٹ جو ہے وہ اتنا قانون پہ چلتا ہے، ہائے وہ، تو یہاں کیوں نہیں قانون پہ چلتے بھائی آپ ہیں جی؟ آپ یہاں پہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ پیٹی ہے وہ جہنم میں پھینک دے گا. تو ظاہر ہے جب آپ گھر میں سے کوڑا نکالتے ہیں، گھر میں سے جب کوڑا نکالتے ہیں جو کہ کسی کام کا نہیں ہوتا، تو یو برن اٹ، یو سمپلی برن اٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو یہ اس قدر نعمتیں دینے کے بعد وہ آپ کی بھلائیوں کے لیے آپ کو انسٹرکشن دے رہے، آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے. آپ کی جو جیسے ایک اگر گھوڑا ہے اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اگر اس پہ رینز نہ ڈالیں اور اس کو چھوڑ دیں تو وہ لتاڑتا ہوا ساری دنیا کو چلا جائے گا، وہ تو نہیں دیکھے گا کہ آگے کیا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ بھی ایک منہ زور گھوڑا ہے. اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کی، اپنے اصولوں کی اور اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی رینز ڈالی ہیں. اور اگر کوئی ان رینز کو بھی توڑوا کے اور بھاگتا ہے اور لتاڑتا ہے دنیا کو، ساری دنیا میں فساد یفسدوا فی الارض جو یہ کرتا ہے، پھر اس کو کیا کرے؟ اسے اٹھا کے پھولوں پہ بٹھائے اللہ تعالیٰ؟ No, he will not do it. He is not petty. He is not. مجھے اتنا برا لگ رہا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولنے کے لیے، بٹ پیپل سے کہ اتنا پیٹی ہے وہ، چپ کے سانو جانا میں ہو بھائی. تو تم اپنے کرتوت سیدھے نہیں کرو گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کرے گا بگ باس؟ آپ کا بگ باس کیا کرے گا؟ He will throw you out of his organization. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا. تو اس کا جو نظام ہے وہ اس قدر کمال کا نظام ہے، اس قدر کمال کا نظام ہے کہ واقعی وہ ایک ایسی بڑی ہستی ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے، ادروائز وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اتنی بڑی دنیا میں اتنی زیادہ مخلوق، اس نے کہا ہر مخلوق کا رزق میرے ذمہ ہے. بتائیں نا، ایک فیملی کے رزق کے لیے ماں اور باپ دونوں اپنی ہر طرح کا زور لگا دیتے ہیں، تو پھر جا کے جس کو کہتے ہیں مساں روٹی پوری ہوتی ہے جی. اور یہ جو حلوہ سمجھتے ہیں نا ہم کہ یہ ویسٹ میں اور امریکہ میں حلوہ بٹر ہے، شاید حلوہ شلوہ نہیں ہے جی. وہ بہت ہی سخت معاشرے ہیں، وہ تو بہت ہی کروڑ معاشرے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس قدر بڑا جو الزام اور اس قدر غلط قسم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا جی، جو دوسرا بڑا وہ الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، وہ کہتے ہیں کہ لو جی اللہ کو کیا اپنی تعریفیں کروانے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت کہتا ہے میری تعریف کرو، ہر وقت کہتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ آپ کے بچارے سے فانی، وہ تو باقی رہنے والا ہے نا، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ساری دنیا فنا ہو جائے. کل شین، وہ کیا ہے سورہ رحمان کی آیت کہ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے. وہ باقی رہنے والی ذات ہے، وہ اول ہے، وہ آخر تک ہے. تو وہ اتنا بڑا مالک الناس الہ الناس ہے نا، وہ جو سورہ ناس ہے، یا
कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल आउज़ु रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। जो 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 वाकई में इतना बड़ा वो बादशाह है इंसानों का, सारी मखलूक का। हुँ? वो जो है वो बीच में होते हैं ये भी कहते हैं कि जी है तो वो कहता है अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद है, और कुरान मजीद में फिर ये क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि वो अपने लिए जमा का सीगा यूज़ करता है ना, अनजलना यूज़ करते हुए अनजलना हो, फिर लैलतुल कद्र, है ना। तो वो क्यों? ओ मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी ये बिल्कुल बेचारी किस्म के जो फ़ानी बादशाह हैं दुनिया के, वो क्या फरमाते हैं, हम ये हुक्म देते हैं, हैं जी, वी डिलीवर दिस ऑर्डर है। तो अल्लाह सुब्हानो व तआला, भाई ये रॉयल प्लूरल है, थोड़ी सी आप भी सीख लें ग्रामर, बजाय अल्लाह पे एतराज़ करने के, उससे पहले थोड़ा सा खुद भी सीख लें। वो ये रॉयल प्लूरल है, ये हर किस्म के बेचारे किस्म के बादशाह जो हैं वो अपने लिए, और ज़िले सुबहानी, और यूँ झुक के सलाम करो तो फलाण करो, हैं जी। और वो जो बादशाहों का बादशाह है भाई, और वो क़यामत वाले दिन कहेगा किधर है वो बादशाह जिन्हें अपनी बादशाहत का जोन था, किधर है दुनिया के वो बादशाह, आए सामने अब। तो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हम किसके ऊपर किस किस्म की वो लगा रहे हैं कि जी उसको अपना बड़ा शौक़ है। वो कह रहे हैं, ध्यान से सुने कि 14 सूरत की सूरह इब्राहिम है, उसकी 8वीं आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो कह रहे हैं अपनी, उससे ज़ाहिर है अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्दे जमीअन, अगर तुम सारे के सारे जो बैठे हुए हो सामने, वो और जो कुछ पूरी ज़मीन के अंदर है, सब के सब, जमीअन कुल के कुल, जमीअन इकट्ठे होके इनकार करेंगे, किसका? अल्लाह ताला का इनकार करोगे, तो इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, तो यकीन कर लो कि अल्लाह जो है ना, उसको तुम्हारी इस इकरार की ज़रूरत नहीं है, ना उसे तुम्हारे इनकार से फ़र्क पड़ता है, ना उसे तुम्हारे इकरार से फ़र्क पड़ता है। उसने तो सीधा सीधा कह दिया, वो जो उस पर अपनी सूरह बकरा की 2 नंबर की सूरत है 256, उसमें उसने सीधा सीधा कह दिया, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, गई का रास्ता, गुमराही का रास्ता वो भी क्लियर वाज़े है, और हिदायत का रास्ता भी क्लियर वाज़े है। रुश्द का, हिदायत का रास्ता वो भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तो ये है उसकी 76 की 3rd आयत, ये जो अब मैं बोलने लगी हूँ, कि अल्लाह ताला कहता है इन्ना, यकीनन हमने, हदैनाहु, उसको हमने हिदायत दे दी है इंसान को, सबील, रास्ते की, सीधे रास्ते की उसको हमने हिदायत दे दी है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूर, अगर वो उसको कबूल करता है, उसको एक्नॉलेज करता है। ये शाकिर जो होता है, शुक्र करने का मतलब ये होता है कि वो उसको एक्नॉलेज करे और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट शो करे, ये शुक्र असल में ये होता है। वो एक मिसाल है कि बकरी को थोड़ा सा चारा डालें और वो ज़्यादा सारा दूध दे, यानी वो शुक्र अदा करे, वो यानी कि शुक्र का एक मतलब समझाने के लिए लिसानुल अरब ने ये भी लिखा हुआ है। तो बात ये है कि हम, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सब के सब जितने ज़मीन के अंदर हो, जितनी मखलूक ज़मीन के अंदर सारी इकट्ठी होके मेरा इनकार करेगी ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इनकार से मेरी हस्ती ख़त्म नहीं हो जाएगी और तुम्हारे इकरार से मेरी हस्ती को कोई बड़ाई नहीं मिल जाएगी। गनी, मुझे कोई चीज़ की तुम्हारी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कहते हैं जी बेटा, मैं कहती हूँ भाई बेटा किस लिए चाहिए उसको, हैं?
ساری فرشتے، ساری زمین، سارے آسمان، ساری مخلوق اس کے آگے اس کی اطاعت کرتی ہے. تو اس کو بیٹا کس لیے چاہیے؟ رات کو بیمار ہو جائے گا، بخار چڑھ جائے گا، ڈاکٹر کو بلا کے لائے گا وہ بیٹا، ہیں؟ یا پانی کا گلاس بھاگ کے لے کے آئے گا بے ہوش ہو جائے تو. اللہ اللہ نہ کرے جو بکواس یہ کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جائے تو وہ پانی پھٹافٹ لا کے اس کے منہ پہ چھٹے مارے ہیں. وائی شوڈ ہی نیڈ اے سن؟ اس طرح کی جو ہم یعنی اچھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بڑا شوق ہے اپنی تعریف کروانے کا. کیا وہ بھائی یہ بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور بات یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اپنی بات. اس کے پاس تو اس قدر فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی نا والا تو سین ہی کوئی نہیں نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ تو سارا وقت اس کے آگے جھکے ہوتے ہیں، اس کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہر چیز اس کے آگے سجدے کر رہی ہے. پرندے. اور اللہ نے کہا اکثر من الناس، خبیث جو انسان ہے نا ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ اسے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو میری بہنوں، میرے بچوں، اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی. وہ کہتا ہے یہ 35 کی 15 ہے آیت، وہ ہے جی واللہ غنی وانتم الفقراء. جو اتنی چڑھ کے بڑھ کے باتیں کر رہے ہو، تم فقراء ہو، وہ غنی ہے، اس کو نہیں کوئی ضرورت. ٹھیک ہے. اور وہوا غنی حمید، وہ غنی ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کی تعریف کی جانی ہی چاہیے. اور تم نہیں کرو گے تو اس کو کوئی کاٹا پہ آ جائے گا. اس کو کوئی کمی نہیں، اس کو کوئی کمی نہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کی ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں. وہ جو ہے یہ جو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبریائی میری چادر ہے. یہ کسی کو میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی تعریف، تو وہ کہتا ہے کبریائی میری چادر ہے. یہ کسی کو نہیں میں دینے مطلب کہ اجازت دوں گا کہ کوئی کبریائی اپنے آپ کو کبریا سمجھنے لگ جائے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کبریا متکبر وہ ہو سکتا ہے جو ذات میں بھی کمال ہو، ذات میں بھی پورا مکمل کمپلیٹ ہو، اپنی ذات میں ہستی میں مکمل ہو اور کمال الوجود ہو، جس کی ذات میں ہر طرح کی صفات کٹھی ہوئی ہو. 99 نیم تو آپ دیکھتے ہی ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں میری بات جو اس میں اصل پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کھڑی ہو کے اس کا انکار کر دے. یہ ایتھیسٹ کی تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی تعداد میں لیٹس سے کہ یہ پوری کی پوری دنیا ہی ایتھیسٹ بن جاتی ہے. سو واٹ، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ گیا. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے. ان ہمسیلف ہی از ایبل ٹو ایکوائر ساری تعریفیں. اس کو کوئی یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ تم میری تعریف کرو کھڑے ہو کے. نہ وہ ہمارے لیے، اگر ہم اپنے باس کو یہ سمجھیں گے کہ سر، میں یہ ایک مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اگر بہت سارے مینیجرز ہیں نا آپ کی آرگنائزیشن میں، تو جو سارا آتا ہے نا صبح، باس جو ہے بگ باس، وہ جب آتا ہے تو ایک جو ہے بندہ وہ اس کو کہتا ہے کہ سر میں آپ سے بہت امپریس ہوں، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اور یہ میں مطلب آپ کی صرف وہ تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ایکچولی آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بڑے فائدے ملے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب دوپہر ہوتی ہے لنچ کے ٹائم پہ بھی نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں سر یو آر گریٹ. پھر وہ جب جانے لگتا ہے تب بھی اس کو اسی طرح کی کوئی تعریف والے کلمات بول کے جاتا ہے. ایک دوسرا ہے وہ مینیجر، وہ بھی ہے لیکن وہ ہر ویک کے بعد
आके तो कहता है कि सर हाँ आपसे मैंने बड़ा सीखा और आप ये और वो, ठीक है। एक जो है वो साल के बाद कहीं उसकी शक्ल देखता है और उसको इस तरह की कह दे। अब मुझे बताएं कि उस बॉस ने दुबई में या कोई जो बहुत बड़ा हब है बिजनेस का, वहाँ पे उसने अपना एक नया ऑफिस खोलना है, तो वो किसको प्रेफर करेगा उस ऑफिस में की मैनेजमेंट के लिए, जो वाकई में। और वो इस तरह बॉस जो है वो एम ही तो नहीं बॉस बन गया हुआ ना, वो इस कदर शार्प चीज़ है, इस कदर शूर चीज़ है कि उसे पता है कि केड़ा मैनू सही कह रहे थे, केड़ा जड़ा है वो मक्खन लगा रहा है, उसको सब पता है। एंड आपको सबसे बड़े बिग बॉस का पता है, वो तो हमारे अंदर बाहर जानता है, माफी सुदूर भी जानता है ना। तो वो जो बॉस है, वो जो आपके ऑफिस का बॉस, उसने जब नया एक अपनी वो खोलनी है ब्रांच, तो वो क्या करेगा, वो आपको बनाएगा जो जो सारा वक्त उसकी सही तरह से उसकी बातों को मानता है और वो समझता है कि इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया और मैं इसकी बातें मान के बड़ा मैंने तरक्की की है, तो वो उसी को बनाएगा। अब ये आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ दुनिया है, इसमें आएंगे, जिंदा रहेंगे, काम शाम करेंगे, खाएं पिएंगे, मर जाएंगे और बस। नो, ये तो एक स्पैन है, एक यानी सफ़र का एक हिस्सा है छोटा सा। उसके बाद का जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड प्लान है, आपको क्या पता उसने क्या करना है, आपको क्या पता कि उसका आगे क्या प्लान है। वो जो उसने जन्नत में लेके जाना है, कूड़े को उसने जहन्नम में जलाना है। बाकी जो सही हैं, जिन्होंने जो 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 एक्नॉलेज करते रहे उसकी किबरियाई को, उनको उनसे वो फिर वहाँ पे कोई काम लेगा बड़े बड़े, है ना। ऐसे ही तो नहीं वो प्रोवाइड करेगा। अगर एक साइंटिस्ट है तो वो कहेगा कि बहन तेला जी और 2-4 कुपियाँ थे ये वो दे दो, लेबॉर्टियाँ दे दो, रोते वाला कहेगा 2 बजाय 4 लै, 6 लै, 10 लै, देखा ना, ऐसे ही है ना उसका वादा। तो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मुझे तो ये समझ आई है कि ये जो अगर अल्लाह ताला को ये समझते हैं कि वो अपनी तारीफ़ें करवाने का बड़ा शौकीन है, तो ये हमारी गलत फहमी है। उसे अपनी तारीफ़ें कराने की शौक़ नहीं है, वो तारीफ़ किया जा चुका हुआ है। उसकी हस्ती ऐसी है कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से तारीफ़ अपनी करवाए, ठीक है जी। उसकी तारीफ़ करने वाले बहुत मौजूद हैं और उसको अपनी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो गनी है, उसने आपको अच्छी तरह बता दिया कि वो गनी है, उसको ज़रूरत नहीं है। इंसान को अलबत्ता ज़रूरत है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो मेरा बिग बॉस है, ये इस दुनिया के अंदर, ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, ये सही है, बहुत अक्लमंद है, ये बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, कैन यू प्रोग्रेस, कैन योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस? नहीं। तो अब पता नहीं कि मैं ये बात समझा सकी हूँ कि नहीं समझा सकी, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ये अस्तगफिरुल्लाह किस्म की जो बदतमीज़ाना किस्म के एलिगेशंस हैं, वो तो सुभान है भाई, वो तो सुभान है, वो तो आपकी इन सारी चीज़ों से बहुत अबावत, बहुत वो है तेज़ परे चले जाने वाला। उसके ऊपर तो कोई ये आपकी एलिगेशन नहीं लगेगी, आपका ही नुकसान होगा अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसी बातें करके बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे और बड़े लोग आपको सुनेंगे। तो आपकी भूल है भाई, आपकी भूल है, उसको नहीं ऐसी ज़रूरत और ना ही उसको कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। तो आई थिंक आई हैव ट्राइड। चलिए जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।